niyo sumpuan. So, ayan guys. Yung chef natin. Pinahiran niya ng asin. Huwag masyadong maalat. Mamaya. Ano lang din? Plato. Dire lang ito. Nag-aaral yan. Wow. Sarap naman yun. Dila. Wow. Ay, So, sauce guys. Sarap yan. Ilog-log natin yan dito. Dito Wow. start. Yan sini pag marinig sini gintaod-taod. Pinaupong manok. Nakadapa. Ayan, wow. So, ayan guys, luto na yung ano natin, pinadapang manok. So, isang buong manok.